好，你们中午好。中午好，老师。中午好。老师。好的，Opsi 老师先把你们的声音关掉一下。好，今天 Opsi 老师已经发了一个视频给你们看呀，就是复习的视频，复习第10课，然后加上了 YCT 的内容。Opsi 老师hari ini sudah mengirimkan review videonya dari bab 10 itu ada kosakata, bacaan, dan lain sebagainya. Kemudian menambahkan juga materi YCT ya. Nah, Opsi 老师还有复习. Nah, Opsi 老师 sekarang masih akan review lagi. Jadi, Opsi 老师先 share screen. Ya. 可以看到吗？ belum, Mas. Belum. Kaya ma? Udah. Oke. Tuh. Ya. 好，我们又开始了ya, 复习第10课，题目是屈原。Kita akan review bab 10, judulnya屈原.屈原nama orang ya, jangan lupa dia seorang penyair ternama di Jungkook. Nah, 我们先看一下第92页 ya. Kita lihat halaman 92 dulu. 我们先读生字. Kita akan baca 生字，跟着老师一起读。Ikutin 老师 baca, tapi mic-nya tidak usah dibuka. Dari situ saja. Lalu pengen lihat kalian baca, cuma tidak usah dibuka mikrofonnya. Ya. Dibuka semua kameranya saja yang dibuka. Ya, jumpe. Pian Jing Zu Zheng Zhi Que Wang. Ayo baca. Chu Tou Bei Tong Hua Shang Mi Wei Duan. 好的，继续 kita lanjut ya. 我们要读词语. Dari situ saja bacanya. Nah, ya. 精神热爱祖国政治主张反对悲痛寻找 OK 好继续我们要读重点词语 ikutin老师 baca ya 精神 semangat 热爱 cinta 祖国 tanah air 政治 politik 主张 usul 反对 menentang 悲痛 duka cita 寻找 mencari 诗篇 puisi 希望 harapan 灭亡 binasa 伤害 melukai 粽子 kue bakcang 却 tetapi 米 beras 好谢谢你们我们继续读句子啊他多次向楚王提出自己的政治主张下面的为了纪念屈原人们就在农历5月初5赛龙舟 Ayo ikutin 老师 baca 好接下来是读课文 lanjut kita baca teksnya nah yang ini opsi 老师就让你们3个学生跟着老师读老师 tunjuk 3 siswa pertama ikutin 老师 baca yang pertama dibuka mikrofonnya Vano Vena 和秀秀打开一下你的麦克风 Yeah 老师好准备啊屈原
在2300多年前，在2300多年前，中国有一位著名的爱国诗人叫屈原。中国有一位出名的爱国叫屈原。他一生写了许多爱国的诗篇。他一生写了许多爱国的诗篇。直到今天，这些诗篇还甚受人们喜爱。这些诗篇还甚受人们喜爱。他的爱国精神还被人们称颂。他的爱国精神还被人们称颂。好的，秀秀。Belum dibuka tadi. Iya, Siu tadi belum baca. Yang baca cuma Vena sama Vano. Yang terakhir lupa dibuka mikrofonnya ya, Siu. 好的，谢谢 Vena、Vano、秀秀。OK， 我们继续。Opsi 老师要让 If、Salma 和 Rafael 打开麦克风。Dibuka mikrofonnya, siap? Yuk. 屈原是当时楚国的一位大臣。屈原是当时孟国的一位大臣。Ini Chu ya, 楚国的一位大臣。楚国的一位大臣呀。他非常热爱自己的国家。他非常热爱自己的国家。希望自己的祖国繁荣富强。希望自己的祖国繁荣富强。他多次向楚王提出自己的政治主张。他多次向楚王提出自己的政治主张，却受到了楚王和另外一些大臣的反对。受到了楚王和另外一些大臣反对。好，还被赶出了都城。好，谢谢你们。好，谢谢 If Salma。Rafael， 谢谢。接下来 Opsi 老师请 Leon、Celine 和 Javelin。Ya， 刚才老师读，你buka mikrofonnya。后来 Celine， 楚原在62岁那一年。Javelin， ayo， 楚原在62岁那一年。看到自己的国家灭亡了。国家灭亡了。他的希望也完全破灭了。Celine， 他的希望也完全破灭了。就在农历5月初5，
中菜5月初5这一天，初五这一天，投江自尽了。狗酱正进了。谢谢大家，谢谢你们3个。Opsi 老师听不到 Celine 的声音呀。接下来请Faizi、雅雅和 Mikael。Faizi、雅雅和 Mikael 读一下。Dibuka mikrofonnya. Mikael, Lionel, coba Lionel, Mikael, Faizi, Yaya, 准备。屈原投江的消息传开后，屈原投江的消息传开后，人们悲痛万分。人们悲痛万分，都争着划船去寻找他。都争着去寻找。大家担心江中的鱼会伤害。大家担心江中的鱼会伤害屈原的身体。屈原的身体。就用竹叶把米包起来。就用竹叶把米包起来，做成粽子，丢到江里喂鱼。丢到江里喂鱼。好，谢谢，挺好的，很好。继续 ，Opsi 老师，请。Nesya, Keanu 和 siapa yang belum ya? Nesya, Keanu 和谁？哦，2个就可以了，2ya. Nesya, Keanu 打开麦克风，dibuka mikrofonnya. Siap. 有，从此，为了纪念伟大的爱国诗人屈原。为了纪念伟大的爱国诗人屈原，人们就在每年的农历5月初5这一天赛龙舟。5月初5这一天赛龙舟。包粽子，这一天就是中国的端午节。就是中国的端午节。好，谢谢。好了，Opsi 老师再讲一遍ya. Opsi 老师akan artikan sebentar sekilas saja. Jadi屈原judulnya itu nama orang. 2300 tahun lebih yang lalu ada seorang penyair terkenal di Chungko namanya屈原. Dia sering membuat puisi yang bertemakan negaranya. Saking dia cintanya terhadap negaranya tersebut. Nah, tadinya dia adalah seorang menteri. Dan dia sering sekali mengusulkan banyak hal-hal positif untuk tentang politik-politik. Tapi sayangnya, usulan tersebut selalu ditolak sama teman-temannya. Ya, akhirnya apa? Ketika itu屈原benar-benar melihat negaranya itu hancur binasa saat dia usianya 62 tahun. Dan saking sedihnya, saking kecewanya,屈原memutuskan untuk melakukan bunuh diri, terjun ke sungai. Dan berita itu sampai tersebar luas ke orang-orang sekitar dan mereka langsung naik perahu untuk mencari屈原di sepanjang sungai tersebut. Hanya saja dia tidak pernah menemukan屈原. Dan untuk mengakalinya, orang-orang tersebut membuat kue bakcang
Sebagai apa? Sebagai umpan ikan agar ikan itu makan kue bakcang saja daripada harus makan tubuhnya Juyen. Itu ibaratnya ya. Nah, namun kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Dan akhirnya untuk memperingati atau untuk mengenang Juyen itu, orang-orang setiap tanggal 5 bulan 5, mereka mengadakan apa? Mengadakan festival perahu naga. Jadi namanya Tuan Uje itu festival perahu naga. Absila sudah kasih tahu perahu naga bentuknya seperti apa ya. Nah itu biasanya mereka saat tanggal itu mereka mengadakan perlombaan atau festival perahu naga. Jadi ketika di Chungguo, ketika ada sungai besar, pas tanggal itu pasti kalian akan bisa melihat banyak perahu naga yang ada di sungai-sungai itu. Nah, karena Opsila pernah waktu di Chungguo, pas banget Tuan Uje, jadi banyak lomba perahu naga itu, terus habis itu banyak sekali yang jual kue bakcang, membuat kue bakcang bareng-bareng. Gitu. Halo, Nah, itu sekilas saja ya. Opsila Qingtian Hayao Fuxi Yufa. Grammar yang pertama, kita akan belajar siang. Siang itu ke arah menuju ke siapa? Nah, contoh yang paling simpel ini ada di opsi laoshi ini. Misalnya, 我向老师学习. Aku ke laoshi belajar. Misalnya, 我向老师提问. Aku ke laoshi bertanya. Yo? Kemudian contoh lagi, 我向你道歉. Aku ke kamu meminta maaf. Ya, kalau bahasa Indonesia grammar itu akan terbalik. Aku meminta maaf ke kamu atau aku kepada laoshi belajar. Ya. Atau aku kalau dibalik aku belajar kepada laoshi, ke laoshi, dengan laoshi gitu, menuju ke arah siapa. Oke? Nah kemudian grammar yang kedua itu weile. Weile ini artinya demi kalian mendapatkan sesuatu, kalian akan berkorban apa? Contohnya yang simple di sini punya opsi laoshi. Weile去中国, demi bisa pergi ke Chungguo, 我要学习中文, aku akan belajar bahasa Mandarin. Gitu. Ya, karena ini baru mulai atau apa? Baru mulai apa, sayang? Ini baru mulai atau apa? Udah dari tadi. Sudah dari tadi mulainya. Tadi baru baca doang kan? Baca kosakata, baca arti kosakata, ya. Kemudian yang kedua, 为了看到长城，我就去北京. Demi apa? Demi melihat Great Wall China atau demi melihat tembok besar China, aku pergi ke Beijing. Gitu. Ya, itu demi mendapatkan apa? 为了这本书，我去misalnya aku demi mendapatkan buku ini aku pergi ke Gramedia misalnya, ya. Oke, lanjut. Tisan ke yufa. Yang ketiga grammarnya kita belajar shi, titik-titik te. Shi adalah. Terus habis itu kepemilikan. Contoh dari opsi laoshi, 我是普华学校的学生. Aku siswanya. Kepemilikan itu nya ya, ibarat kata kalau di bahasa Indonesia itu nya. Itu bukunya aku. Itu buku milikku. Sama ya. Kemudian contoh kedua, 他是我的学校的老师. Dia adalah gurunya sekolahku. Nggak usah, kalau kayak gini boleh nggak? 他是我的朋友. Boleh, ini ada contoh nomor 3. Belum selesai ya. Jadi nomor 3 ini sama seperti yang dimaksudkan Nesya tadi, yang paling simple. 她是我的姐姐. Dia adalah kakak perempuannya aku. 可以, Nesya刚才说的挺好. Nesya juga bagus tadi. 她是我的朋友. Dia adalah temannya aku. 可以, oke? Hao, ini 很简单, gampang. Kalau kita dengarkan berkali-kali pasti lama-lama mudeng. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Terakhir, opsi laoshi Jiang YCT ya. Kemarin kita sudah pernah membahas bab 1 yang judulnya di Hui Zhongguo Kungfu Ma kayaknya ya, tentang Zhongguo Kungfu ya. Nah, sekarang opsi laoshi akan membahas tentang Tu Ze Geng Keai.
兔子 kelinci 更 lebih keai lucu. Kelinci lebih lucu. Jadi poinnya itu ada di kata keng lebih. Cara menggunakan kata keng lebih itu gimana nanti, oke? Nah sekarang opsi langsung jing faisi tuisya kalimat kuncinya. Tolong baca kalimat kunci 2 ini beserta artinya yuk. Yang mana loh, Se? Kalimat kunci 2 ini. Maksudnya yang di buku atau yang di mana? Ini di layarnya Lose. Hah? Belum di screen sharing ya aku. Loh. Belum di Kalian udah kelihatan belum yang lain? Udah. Belum. Dari tadi. Ya ampun. Ya udah Nesya, bantu Lose baca yuk, Nek. Yang dua-duanya apa satu doang? Dua-duanya. 大象的鼻子长长的， Hidung. hidung gajah panjang. Ya, yang kedua. 肚子更可爱， Kelinci. kelinci lebih lucu. Oke, 谢谢。大象的鼻子长长的 hidungnya gajah panjang, hidung gajah panjang. 兔子更可爱 kelinci lebih lucu. Ya, 更 lebih. Opsi 老师更聪明 老师 lebih pintar. Contohnya, opsi 老师更胖 opsi 老师 lebih gemuk gitu contohnya lagi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kosakata. Perhatikan yang warna kuning. Ya, opsi 老师读一下. 大象 gajah. 兔子 kelinci, 蝴蝶 kupu-kupu, 虫子 ulat atau serangga, 尾巴 ekor. Nah, ini ada lagi yang bawahnya, ai pendek, pang gemuk, tuan juga pendek. Nah, opsi langsung tanya dong sama Vena, bedanya ai sama tuan apa ya, Vena? Kalau I lebih tinggi, kalau I lebih tinggi. Terus? Kalau tuan pendek. Begini, kalau I sama tuan itu artinya sama-sama pendek. Cuman kalau I itu untuk tinggi badan gitu ya, ukuran tinggi. Kalau misalnya kalau yang pasangannya I itu kan kau tinggi, ya itu ukuran tinggi seseorang misalnya badan. Kalau tuan itu untuk pendeknya ukuran, misalnya ukuran benda pensil. Pasangannya kan chang, panjang. Lawan katanya kan chang, yang satu tuan, pendek. Nah, itu untuk ukuran. Misalnya, nggak mungkin kalau badan, ni hen tuan, kamu sangat pendek, salah. Kamu harusnya bilangnya, ni hen ai, kamu sangat pendek. Nah, kalau misalnya pensil, ni te bi hen ai, kurang cocok. Harusnya nih tepi pensil kamu hentuan sangat pendek. Pemakaiannya begitu ya. Pang gemuk. Oke, sekarang kita masuk ke kosakata yang ada di sebelahnya. Keng semakin atau lebih. Taoyan menjengkelkan atau nyebelin, ya. Kausu memberitahu. Janglai kelak atau masa depan. Misalnya keng, 我更喜欢 Zhongwen ke, aku lebih suka pelajaran Mandarin. Atau 我讨厌中文ke, aku sebel sama pelajaran Mandarin. Contoh. 告诉你, aku ngasih tahu kamu, 今天有考试, hari ini ada ulangan. Contohnya. 将来 kelak, 我将来也想要当一位老师. Aku kelak ingin menjadi seorang guru. Contohnya gitu ya. Nah, kita masuk ke sini. Lihat ke percakapan di bawah ini. Opsi langsung minta dong pasang-pasangan yang jadi gajah. Susu.
yang jadi kelinci Tata. Shushu baca yang bagian gajah, Tata bagian kelinci. Tata dengar suara Waseta, dibuka mikrofonnya sama dibuka kameranya. Tata. Oh, Tata听不到我的声音. Nah, siapa yang mau jadi kelinci nih? Salma? Hah? Nggak jadi deh, Lausha udah nunjuk. Salma? Salma mau jadi kelinci ya? Oke. Ya. Shushu, ayo mulai. 我喜欢, ayo Shu, atas yuk. 我喜欢大象。 Sama. 我喜欢肚子。Shu. 肚子太矮了。 Terus? Salma? 大象太棒了。Shu? 大象的鼻子长长的，很可爱。 Salma? 肚子的尾巴短短的，可爱，更可爱。更可爱。好的，谢谢你们。我喜欢大象，aku suka gajah. 我喜欢兔子，aku suka kelinci. 兔子太矮了，kelinci terlalu pendek. 大象太胖了，gajah terlalu gemuk. 大象的鼻子长长的，大象 hidungnya panjang， 很可爱， sangat imut lucu. 兔子的尾巴短短的，更可爱。Terus ekornya kelinci pendek lebih lucu katanya. Nah, opsi langsung tanya ya. Coba, ni men sihuan shenme tungku. Kalian suka hewan apa? Yang pertama, langsung tanya sama Vano. Ni sihuan shenme tungku. Vano suka hewan apa? Kelinci, gajah, anjing, kucing, tikus, boleh. Vano, ni sihuan shenme tungku. Dibuka mikrofonnya. 我喜欢 Hano. Nisha, 你喜欢什么动物？我喜欢小狗。 Suka anjing, oke. Floren baru masuk ya. Floren, 你喜欢什么动物？ Kamu suka hewan apa? Dibuka mikrofonnya. 我喜欢 Apa? kelinci apa, Lausha? 兔子。 Itu. Oke, 谢谢. Nah, gitu ya jawabnya ya. Kalau ditanya, 你喜欢什么动物？我喜欢兔子，我喜欢小狗，我喜欢大象，都可以. Oke, lanjut nak. Kita akan masuk ke latihan soalnya. Nah, yang pertama, Cao Ji bikin kalimat menggunakan kata si ai. Si ai itu suka atau kesukaan. Coba dilihat, ada yang sudah selesai nih. Ada yang bisa jawab? Kan Zhongwen Shu shi wo de xi ai. Baca buku Mandarin adalah kesukaanku. Ya, sambil dilihat jawaban kalian. Kalau kayak gini bisa nggak sih? 吃饭是我的喜爱。 吃饭是我的喜爱. Kalau makan bukan kesukaan lagi, ya, itu kewajiban ya. Misalnya, 看电影是我的喜爱, nonton film adalah kesukaanku. 可以. 好的，第二个，热爱 cinta. 我热爱自己的祖国. Aku cinta terhadap tanah airku. Ya. Boleh ditulis artinya di sebelahnya ini, di buku kalian, biar ngerti nanti artinya. 寻找 mencari. 我要寻找他. Aku akan mencari dia. Terus 纪念 mengenang. 我们要纪念屈原. Kita harus mengenang 屈原. Tansin artinya khawatir. 我还没回家, mama 担心. Mama 很担心. Aku belum pulang ke rumah, mama sangat khawatir. Terus nomor 6, 生活 artinya kehidupan.
我的生活很幸福. Kehidupanku atau hidupku sangat bahagia. Ya. Halo? Ini nanti kalau ketinggalan boleh dilihat di pembahasan yang Official Laoshi kasih ya, pembahasan latihan soalnya. Kita lanjut. Nah ini, Lian Zhengqi ada yang sudah dikerjakan? Ada yang berani? Shuo isha. Fena, Pi, kei ma? Kei, shuo? 居然是中国的，居然是中国的一位爱国诗人，一位爱国诗人。OK， 谢谢。第二个 opsi 老师请修读一下，修。这些诗篇深受人们喜爱。对，谢谢。第三，念一下。Aku ada yang belum bisa bacanya, Laoshi. 他跺着向出王。他跺着向出王。提出自己ya kan？ 自己的对。自己的主张。主张。好的，谢谢。第四。Keempat, Rafael. 他的爱国精神被人们称颂。对，谢谢。第五个，Paisi. 大家担心。大家担心江中的雨会伤害他的身体。好，谢谢。Terakhir, 这些为了纪念伟大爱国诗人的屈原。Ya,好了。Oke, 继续 kita lanjut ya. Ini nanti bisa dilihat di pembahasan. Nomor 1, 屈原跺着向出王提出自己的政治主张。第二，曹冲想出了一个好主意，称出了大象的重量。第二，准备工作全部完成了。你的想法完全错了。全部完全itu hampir sama artinya, semuanya. 从此 sejak saat itu为了纪念 yang pertama 从此 yang kedua 此外 selain itu. Yang keempat, yang pertama itu si ai itu lebih banyak di belakang ya. Kalau si Huan di depan, wo si Huan gitu. Nomor 5, hola itu kemudian. Nomor yang selanjutnya cueho itu terakhir. Nah, yang pertama, 我每天放学以后先做作业，最后才和朋友做游戏。Yang kedua, 后来。Oke, 好了，可以了吗？ Bentar, tunggu. Difoto dulu ya. Bentar. Nah, terakhir. Membuat kalimat ini di buku kotak, nak. Dikerjakan di buku kotak. Keng, lebih. 我更喜欢大象. Aku lebih suka gajah. 告诉, memberitahu. 我告诉你, 今天有考试. Aku kasih tahu ke kamu, hari ini ada ujian. 将来 kelak. 我将来想当一位老师. Aku ke depannya atau kelak ingin menjadi seorang guru.
Oke, nanti ini ditulis di buku kotak. Jangan lupa dikirim ke Opsi Lose. Hari ini akan Lose koreksi. Ya. Yo, Mei Wunti, ada pertanyaan kah, anak-anakku? Aku ada Lause. Apa sayangku? Ayo. Ke depan ulangan ya? Minggu depan? Belum. Fotonya Mister. Oh, belum. Nanti UH2-nya kalian sama Opsi Lose kira-kira Oktober tanggal 21. Mana tadi? Minggu depan, besok kita masih baru mau bahas bab baru. Oke? Halo, Wamen Cita Celila. Boleh WA Opsi Lose. Jangan lupa nama Mandarinnya ditulis. Besok mau sama Chang Lause. Ya? Aku nggak punya nama Mandarin. WA Lause. Ya, kalau yang nggak punya WA Lause. Mama aku apa kayak ini apaan sih deh nggak jelas.